अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। दो बड़ी खबरें हैं और उनकी वजह से आपकी ज़ात पर कई शोबों पर, 2 शोबों पर नहीं, कई शोबों पर एडवांटेजेस मिलेंगे। ये वीक जो इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जिन 7 दिनों के मैं कवर करने वाला हूँ, वो 16 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक जाएगा। 17 फरवरी को पूरा चाँद हो जाएगा, ये रजब का पूरा चाँद होगा और आपके लिए ये 11th एंगल पर है। रजब का चाँद एक अलग एडवांटेज है और 11th एंगल पर पूरा चाँद होना एक अलग एस्ट्रोलॉजिकल एडवांटेज है। एस्ट्रोलॉजिकल एडवांटेजेस में जब भी चाँद पूरा हो, पूरा चाँद का मतलब है पूरी रोशनी, पूरी मून लाइट। एंड 11th एंगल का मतलब है मून लाइट इन द सर्टन इमोशन ऑफ योर लाइफ, लाइक लाइफ पार्टनर, लव रिलेशंस, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, ब्यूटी लविंग नेचर, नफासत, जैसे पहनने ओढ़ने में नफीस हो जाना। दीज आर द पॉसिबिलिटी जब पूरा चांद हो और 11th एंगल पर हो। उसके रजब के एडवांटेजेस क्या हैं कि आपके जज्बात में आजिज़ी, कुर्बानी देने का जज्बा, मोहब्बत के इजहार के लिए बेहतरीन अल्फाज यूज़ करना, नफासत आना, ये सब मुमकिन हो पाएगा। एंड इसके आप अदरवाइज़ भी एडवांटेजेस ले सकते हैं क्योंकि आपके पास ये 17, 18 और 19 तारीख को होगा। इस दौरान आप दीगर कोई ऐसी मीटिंग्स कर सकते हैं जिससे कोई नफ़रतें दूर करनी हों, कोई नाराज़गियाँ दूर, मतलब उस वक़्त आपका मूड अच्छा, आपकी नफासत में इजाफ़ा, आपके जज्बात में इजाफ़ा, आप उसको ज़िंदगी के किसी भी शोबे के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो बिज़नेस डील्स हों, चाहे वो कुछ सीखना सिखाना हो, चाहे वो लव प्रपोजल्स हों, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हों, चाहे वो कोई कैरियर डील हो। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। ऐसा तो नहीं है कि अगर फुल फ्यूल फ्रॉम द मून आ रहा है लेकिन आप सिर्फ उसके लिए रोमानवी अचीवमेंट्स करें। अगर आपके पास बहुत जज्बात हैं तो आप सिर्फ दोस्ती करें। आप दोस्ती के लिए आपके पास नेचुरल सपोर्ट है लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं अपने उन इमोशंस को बिज़नेस डील्स के लिए, पब्लिक डील्स के लिए, सैर व सियाहत की कोशिश कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ ये मतलब आप उसे किसी भी सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर क्या है मेरे पास, सूरज 18 तारीख को, ये महीने का तीसरा हफ्ता है और हर ही महीने तीसरे हफ्ते में सूरज एक नए एंगल पर चला जाता है। एंड सूरज का नया एंगल हमेशा ही नई तरह के फ्यूलिंग्स, नई तरह की दिलचस्पियाँ, नई तरह की कामयाबियाँ प्रोड्यूस करता है। अल्लाह ताला की तरफ से इसके ज़िम्मे हैं। लोग सूरज को सिर्फ रोशनी का सोर्स समझते हैं लिब्राज, बट सूरज बहुत कुछ करता है। फसलों के पकने तक में सूरज की इंटरफेरेंसेस हैं। ज़मीन पर हयात का जो निज़ाम चल रहा है, दिन और रात का जो निज़ाम चल रहा है, सर्दी और गर्मी का जो निज़ाम चल रहा है, इवन योर मैच्योरिटी, आपके जो एज ईयर्स काउंट होते हैं वो भी सूरज की वजह से चलते हैं। लोग सिर्फ सूरज को सिर्फ रोशनी का सोर्स समझते रहते हैं। और ये कुरान में ज़िक्र भी है लिब्राज, शायद आपने पढ़ा हो कि चाँद और सूरज के आने जाने में निशानियां हैं अक्लमंद लोगों के लिए। मैंने सूरज को बहुत वसी पाया है, तफसील बयान करने लगूंगा तो लंबा टाइम लग जाएंगे, लेकिन ये एक बड़ी चीज़ है। और जब ये इवेंट आता है, जब सूरज एक नेक्स्ट एंगल पर जाता है, तो इससे आपकी ज़िंदगी के 11 शोबों में नई तर्ज की चीज़ें पैदा होती हैं। अब आपके 6th एंगल पर आएगा सूरज, तो आपके हेल्थ बेनिफिट्स में डायरेक्टली इंटरफेयर करेगा। कोई आप ट्रीटमेंट कर रहे थे और उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, व्हेन द सन इज़ इन योर 6th एंगल उसके अच्छे रिजल्ट्स आने लगेंगे। वो मेडिकेशन ज़्यादा इम्यूनिटी, ज़्यादा रिपेयरिंग सिस्टम प्रोड्यूस करेगी। दवाइयाँ वही होंगी, सन की सपोर्ट अच्छा टाइम देगी, गोल्डन टाइम की वजह से माइंड परफॉर्मेंसेज एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव होंगी, जिसकी वजह से जो रिकवरी ऑफ हेल्थ है वो स्टार्ट हो जाएगी, स्पेशली इन योर साइकोलॉजिकल सेक्टर। अगला कामयाबी क्या होगी, आपके जज्बात में जो डर था और आप अपना हक नहीं मांग पाते थे, जैसे ही सूरज आपके 6th एंगल पर आएगा आप अपना हक मांग सकेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। सूरज जैसे ही 6th एंगल पर 18 फरवरी को आएगा, आपके कुदरती ऐसे वाइब्स, ऐसी अट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी कि आपके ताल्लुकात जो हैं वो लोगों से बेहतर होने लगेंगे। लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करने लग जाएंगे। उस राय के इवज़ आप ज़्यादा सोशल, ज़्यादा पब्लिक इमेज, ज़्यादा पब्लिक कनेक्शंस इंजॉय कर सकेंगे। गवर्नमेंट के साथ आपके ताल्लुकात, कानूनी पेचीदगियों से आपका छुटकारा,
گہری سوچوں سے آپ کا چھٹکارا. دیز آر دا پاسبلٹی. یہ اب صرف سورج کے چھٹے گھر میں آنے سے ہوا. اب ایک اور ایڈوانٹیج سنیں, دیٹ از سرٹن اینڈ لکیلی کہ جوپیٹر بھی آپ کے 60 اینگل پر ہے ابھی اس سیزن میں. سورج 30 دن کے لیے چھٹے گھر میں داخل ہوا. یہ بات تو اب آپ کو پتا ہوگی کہ سورج کسی ایک اینگل پر ایک سال میں ایک ہی دفعہ جاتا ہے, دوبارہ اگلے سال آئے گا. ابھی 18 فروری سے 18 مارچ تک تو ادھر ہی ہے اینڈ جوپیٹر کے ساتھ ہے, تو اسٹرینتھ آف جوپیٹر انہینس ہو جائے گی. اسٹرینتھ آف جوپیٹر کیا ہے؟ دا لک فیکٹر, دا ڈیولپمنٹ ان یور موڈ, دا ڈیولپمنٹ ان یور لائف اسٹائل, the development in your plans, executive thinking, concentration, educational activities and some sort of competitions جیسے سیاست وغیرہ. سو اس میں آپ کی گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے. اکیلا سورج وہ ایڈوانٹیج دیتا ہے جو میں نے جوپیٹر سے پہلے بتایا, دونوں کے مرج ہو جانے سے اسٹرینتھ بڑھ جائے گی, لکی فیکٹرز آئیں گے, توقع سے بڑھ کر ریزلٹس ملیں گے, ایزی ہوں گے, لانگ لاسٹنگ ہوں گے. تو یہ الگ سے ایڈوانٹیج. اب ایک اور طرف آپ کا ایز اے اسٹرالوجر توجہ دلاتا ہوں. جوپیٹر کا اچھا ہونا آپ کی جو فیملی ویلفیئر ہے, عزیز اور اقارب. عزیز کہتے ہیں جو بہت قریبی رشتہ دار ہوں, اقارب کہتے ہیں جو سراؤنڈنگ کے لوگ ہوں جن سے آپ کا روز واسطہ پڑتا ہو, دوست ہوں یا کولیگز ہوں, ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے. سورج اگر اچھے اینگل پر ہو تو اس کی وجہ سے سڈن گینز جو آتے ہیں, 11th اینگل ایڈوانٹیجز, وہ بھی میسر آ جاتا ہے. دیٹ از ریپرزینٹیو آف یور 11th اینگل. تو آسٹرولوجیکلی اس کے 5 بینیفٹ ہوئے. ایک بینیفٹ ہیلتھ کا, دوسرا بینیفٹ پبلک کنیکشنز کا, تیسرا بینیفٹ آپ کے سڈن گینز کا, چوتھا بینیفٹ جوپیٹر کے ساتھ مل کر فیملی ویلفیئر کا, پانچواں ایڈوانٹیج آپ کے عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے تعلقات, ان کی طرف سے آپ کو سپورٹ اور آپ کی طرف سے ان کو سپورٹ, بوتھ آر ایکسپیکٹڈ. اینڈ پھر اس کی وجہ سے جیسے جسمانی صحت اچھی ہوئی, جیسے سائیکولوجیکل فیکٹر ڈیولپ ہوا, جیسے خوف ختم ہوا, جیسے محبتیں پیدا ہوئیں, تو آپ اسے دیگر چیزوں میں یوز کر لیجئے, 1-on-1 ریلیشنز میں, پرپوز کرنے میں, کزن میرجز میں, کسی گروپ آف پیپل کو اپنے نظریات کے ساتھ متفق کرنے میں. مطلب ایک ایڈوانٹیج آپ اپنے طرز سے کئی طرح یوز کر. ایسا تو نہیں کہ انرجی اگر صحت میں آئی ہے تو صرف صحت ہی انجوائے کریں, اس صحت کو یوز کر لیں کمپٹیشنز میں, اس صحت کو یوز کر لیں بزنس میں, اس صحت کو یوز کر لیں اپنی ریلیشن شپ سائنسز میں. So everything is in your favor with the support of Sun and Jupiter, and یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. آپ نعمت اس کو مانتے ہیں شاید جسے آپ کما رہے ہوں اور وہ اچانک زیادہ مل جائے. مطلب آپ نے 100 روپے کا کام کیا تھا, اچانک وہاں سے 1000 مل جائے تو آپ اسے نعمت سمجھیں گے. یا آپ صرف نعمتیں فروٹس کو سمجھتے ہیں, لائک مینگوز اینڈ اورنجز اینڈ بناناز, صرف انہیں نعمتیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ایک بڑی نعمت ہے جس پر انسانی کوئی دسترس نہیں ہے. مینگوز, بناناز آپ محنت کر رہے ہیں, یہ مفت میں ملتی. سورج طلوع مفت میں ہوتا ہے رب تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت, اور جب سے انسانیت بنی ہے کبھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ڈالتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے یہ کہا ہو میں تھک گیا ہوں, آج رات نہیں کر سکتا, آج میں ادھر ہی اسی سائڈ پر, دنیا کی اسی سائڈ پر, جس سائڈ پر پاکستان ہے اسی سائڈ پر رہ لیتا ہوں, روز جاتا ہوں ویسٹ کی سائڈ پر, تو آج چھٹی کر لیتا ہوں. ایسا کبھی نہیں کہے گا سورج. جس دن ایسا کہہ دیا وہ لاسٹ ڈے ہوگا دنیا کا. سو دیز آر دا اوبیڈینٹ موسٹ کریچرز فرام دا کریٹر. جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اوبیڈینٹ ہے, ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ڈالتی, جو انسانوں کے لیے بنائی گئی. خیر اس کی اور بہت ساری باریکیاں ہیں, لیکن میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتا. ایز اے اسٹرالوجر جو میں نے اس ہفتے کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز گنوانے تھے اسی طرف رہتے ہیں. اب موسٹلی جو لبراز ہیں وہ اس سچویشن سے ایڈوانٹیجز لینے والے ہیں. آپ کا رولنگ پلانٹ وینس اس وقت 4th اینگل پر, دیٹ از دا ایریا آف یور لائف اسٹائل ڈیولپمنٹ, یور لگژریز, یور فیس ویلیو, یور کمفرٹیبل سائڈ, اینڈ ایون یور فیملی ویلفیئر, لائک امیجیٹ فیملی, بچے اور میاں بیوی. مرکری آپ کے 5th اینگل پر ہے. یہ اسٹوڈنٹ لبرا کے لیے اور ہاؤس وائفس کے لیے بہت اچھا ہے. اس کی وجہ سے نافرمان اولاد بھی فرمانبرداری کی طرف راغب ہونے لگتی ہے بائی دیئر اون سائیکولوجیکل فیکٹر. اگر مرکری 5ویں گھر میں ہو, کسی وجہ سے وہ آپ سے خائف ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں, وہی نافرمانی کی عمومی طور پر وجوہات بنتی ہیں. لیکن جب مرکری 5ویں گھر میں آیا تو ان کو خود ہی وے آؤٹس ملتے ہوتے ہیں کہ نہیں, ہمارے ماں باپ نے یا ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح ہے. تو یہ مرکری کے 5th اینگل میں آنے سے پاسبلٹیز میں نے دیکھی, کئی دفعہ دیکھی.
सैटर्न आपके 5th एंगल पर है, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव पोजीशन। जुपिटर आपके 6th एंगल पर है, सूरज के साथ है। जो मोस्टली द 7 प्लैनेट्स आर फेवरिंग, बट अगर फिर भी कोई लिब्रा उलझा हुआ, परेशान, डिप्रेस, सेंसिटिव, अनसक्सेसफुल, इंसल्टिंग बिहेवियर के साथ आगे बढ़ रहा है, तो खुदा के लिए सूर्य शम्स पढ़िए, रूबी पहनिए, ओपल पहनिए। ये आर्टिफिशियल फ्यूल्स हैं, टॉलरेट करने की ज़रूरत क्या है? अगर सर्दियाँ आ गई हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही हैं और आप सेंसिटिव हैं, तो एक स्वेटर पहन लीजिए। इसमें शिकायत करने की क्या ज़रूरत है कि सर्दियाँ क्यों आ गई हैं, सही नहीं है, मैं फंस जा। भाई वो आएंगी, उन लोगों के लिए बेनिफिशियरी हैं। अगर आप सेंसिटिव हैं या सर्दियों से, अगर आप सेंसिटिव हैं किसी पोजीशन ऑफ प्लैनेट से, तो अपना क्योर करिए, इजी है, 20-25 दिन में आप ठीक हो जाएंगे रूबी पहनने से, सूर्य शम्स पढ़ने से। लेकिन अगर किसी वजह से सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है कि ठीक नहीं हो पा रहे, तो देन यू नीड द पर्सनल कैलकुलेशन। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। लिब्रास होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ बात को ख़त्म करते हैं, और बहुत सारी बातें थी जो मैं इस प्लानिटरी पोजीशन से रिलेटेड कर सकता था, लेकिन ये वीकली वीडियो है, मेरा ख्याल 7 दिन को गुजारने के लिए, 7 दिन में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, तो दिस इज़ इनफ इन्फॉर्मेशन। फिर भी कोई चीज़ अगर सेपरेटली आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर आपको आंसर कर दूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह तो बनती है लिब्राज, मेरी टीम के जोशो जज्बे में बहुत इजाफा होता है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।